Unta. Unta ka? Ako tayo unta. Unta. Unta? Sabi ko kay Mimi. Unta? Para na ako nag-banner. Dali, gano'n kayo lahat? Gano'n kayo? Dali lahat. One. Ito naman. 1, 2, 3. May lumabas na may Video to. Tae ka? Tay. May pwede naman na maging picture i-post. No? Tapos edit. Yan nagka-serve po. Joke lang, di naman ginagamit. Nasa Bora po tayo. Ay, si Pinchoy! Malalaki na rin. Si Pinchoy. Pakawalan natin, no? Trip lang, oh. Ba't dun sa dagat? Kasi naman, dun sa binilad, pwede naman sa lilim. Kawawa naman si Dogboy. Ba't sa dagat yan parang lumamig? Talagang, Kakain kasi. nagpupumilit siya talaga, oh. Mamaya mo, katin eh. Sobrang katin. Ng cottage. Cottage. Diba? Do you want to? Libre. Baka one day lang siya. Okay lang yung pag morning. Pero pag lunchtime, mainit na yan. Kusok na araw. Eh, pwede mo magdala ng tent. Shower ulit. Win tayo. Yagi. Yagi. We are now in Chandel Resort, Nasugbu, Batangas. And we are exploring the place. Watch it out. Magod ka makikita sa YouTube. Dressing room ah.